ماشي كنطير فيه ولكن جو مون سور. دونك اول حاجه كنحتاجو، انا غندير اللحم العيد، غندير معاه القديد اللي رقدتو قبل، كنديرش فيه الملح بزاف ونقص منه الشحمه. كندير زيت العود، الخرقوم، سكينجبير، الابزار والملحه. دوك معلقه معلقه معلقه. البزار كنزيد فيه شويه لان كسكسو كيبغي الابزار. خبز بروميلوز، بطاطا حلوه، قرعه خضراء، اللفت، خيزو، مطيشه اللي غنحك، بصيله غنشلضها، و لي شو. و بيان سور غنوريكم كسكسو اللي غنستعمل. Alors pour le couscous, il nous faudra de la viande. J'ai mis aussi de la viande séchée, l'huile d'olive, persil et coriandre, curcuma, gingembre, poivre, sel, patates douces, courgettes. بالنسبه للكسكسو من الافضل تستعملوا كسكسو ديال الزراع ولا الشعير ولا البلبوله الشعير. انا هنا بقى عندي واحد كسكسو ديال كوسكوس كومبلي دي بوتر، وباقي عندي شويه البلبوله غنخلطهم ونستعملهم. حاجه كندير الزيت، اللحم، البصله، وكنزيد التوابل اللي هي السمن، ملحه، الابزار، سكينجبير والخرقوم. Première des choses, je mets de l'huile, la viande, oignon et après les épices. Donc du beurre clarifié, sel, poivre, curcuma et gingembre. Et après je mets sur feu et je laisse feu doux bien sûr et je laisse cuire. هيا سميده حطيتها في القصعه. غنزيد مليحه وغنزيد عليها الماء وغنخليها تشرب. وخليها بحال هكا حيت هادو كيشربوا. دونك دغيا غتشوفوا ان شاء الله يشربوا دغيا. Donc je mets la semoule, le couscous plutôt, et je rajoute de l'eau et un peu de sel. Et je commence à la travailler comme ça. Après je la laisse sécher. Voilà, comme ça. Un petit moment et vous allez voir que ça va absorber l'eau. صافي الحماض شحرات، غندير عليها القطه ديال الإكنوس والقزبر. Donc c'est bon. Donc maintenant on rajoute persil et coriandre et on rajoute de l'eau chaude juste sur les côtés. كنزيدو الماء غير من الجناب وكنسد عليه وكنخليه واحد 20 مينوت لو طون باش يطيب اللحم نص طيبه ونتكلف بالكسكسو. صافي الكسكس شرب، كندير غير النص ديالو حتى كطلعوا التفوير، عاد كنزيد النص الاخر. Donc voilà, c'est prêt. Regardez. Donc il a gonflé. Donc je mets la moitié et après dès que ça commence, je vois la vapeur, donc je mets la deuxième moitié. هي التفوره الاولى سالات، كنزيد عليها عاوتاني الماء، كندير نفس الطريقه، كنديرها 3 ماكسيموم 4 المرات صافي وغير وجد لينا. صافي انا نزيد عليه الماء، عندكم راه سخون صافي، وغنبقى ندير ليه بحال هكا سخون. بخي نجمعو في الجناب شي شويه غتلقاو صافي نشف. طاب اللحم نص طيبه، كنزيد خيزو، اللفت ولي شو هما اللي كيشدو الطياب. Après que la viande dès que la viande est cuite à moitié, donc je rajoute les carottes, les navets et les choux et je laisse cuire. Et bien sûr le couscous pour la deuxième صافي الخضيره قربت طيب. دابا غنزيد القرعه، انا كنزيدهم بحال هكا باسكو بيو دغيا كيطيبوا باش ما يتحلوش ليا. وغنزيد القرعه الحمراء اللي قلت لكم قبيله نسيت، وندير فوق منها مطيشه محكوكه. Voilà, après un quart d'heure, donc je rajoute la courgette, puisque c'est bio, donc je la coupe pas en deux. Je rajoute la courge, la citrouille et les tomates râpées. Si ما قلت لكم زدت aussi بطاطا حلوه، القرعه كنحطها بحال هكا، دونك ظهرها هو اللي كيكون لتحت، وكندير فوق منها مطيشه محكوكه. Donc j'ai oublié de vous dire qu'il faut rajouter aussi les patates douces. Et pour la citrouille, il faut la mettre déposée comme ça. Puis les tomates râpées on couvre. Donc من بعد كنزيدو مطيشه محكوكه وكنسدو عليه.
عليكم. اليوم غنوريكم الوصفه ديالي الطرده. دونك تفكرتها باسكو حليت الكونجيلاتور هو اللي نلقى فيه الخبز. انا فيما كيبقى ليا الخبز الزرع القمح الشعير كنجمعو كندير في الكونجيلاتور. ديال القديد اللي رقدتو ديجا، ثلاثه البصلات كبار قطعتهم هكا شنايف. نورمالمون كندير بصله بيضاء، دابا عندي الحمراء درتها. وغنوريكم المقادير الاخرين. ها هو هذا هو الخبز اللي جبت في الكونجيلاتور، غنخليه يطلق، غنقطعو طريفات صغار وغنديرو يتبخر. معاهم كاس ديال الفول كارم وكاس ديال العدس. تومه، فوالا الراس ديال التومه ناقص. غسلت الفول والعدس درتهم في الكوكوط وزدت عليهم قطعه ديال المعدنوس، نحط فوق منهم القديد ومن بعد ندير القامه، خرقوم، سكينجبير، اللبزار، السمن، وكندير فيه زعفران شعره حتى هي. كنديرو فوق العافيه. كنزيد زيت العود وكندير واحد 3 الكيسان ديال الماء، لان ما نساوش بان الفول والعدس خاصهم الماء باش يتنفخوا. وكنخليه كندير العافيه مجهده في الاول، غير كيصفر كنقص عليها، كنحس بربع ساعه وكنشوف الكوكوط واش باقي فيها الماء ولا لا.